अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, तमाम के तमाम हजरात से जो खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सफ़ों के तरतीब पर बैठ जाए ताकि ईद की नमाज का अमल हमारा जल्द से जल्द हो जाए। जो साथी इधर इधर खड़े हुए हैं वो नमाज की तरतीब पर बैठ जाए। बड़ा था फाफर और चार चार सफ़ों के दरमियान में एक एक दस्ती लेकर फिरे भाई साथी। और जो दस्तियां हमारे सामने आ रही हैं ये हमारे मस्जिदें हैं वगैरह, इसके लिए खर्च होता है, इसलिए से दिल खोल कर देने की फिक्र करें। जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद का खुशी का मौका दिया है, इसी तरह हम नमाज के जरिए से और इसी तरह इस चंदे के जरिए से अल्लाह को खुश करने वाले हो। और जिस साथी के सामने से भी जा रहा है वो साथी अपने दिल को खुश करके खुले दिल के साथ अल्लाह के घर को दे रहा हूँ ये समझकर ज्यादा से ज्यादा देने की फिक्र करें, क्योंकि ये किसी के घर को नहीं जाने वाला है बल्कि अल्लाह के घर को जाने वाला है। ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲದರ ಹಾಂ ಇದು ಚಂದನ್ ನಂಬರ್ ಅವನಿಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ನೇರ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಚಂದನ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಲೈವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋವರ್ ಸರ್ ಅದ ಲೈವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರಿ ಅವ್ರಿಗೆ या किसी भूल की वजह से नहीं आई है तो इशारा देकर उन दस्ते वालों को बुला ले, और जिनके सामने से गुजर रही है वो मस्जिद के वास्ते ताउन करते हुए जाए। ಈಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅವ್ರಿ ಮಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅದ ನೋಡು. ಹಾಂ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ನೀನು ಲಿಂಕೇ ಹಾಕಿ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕು. ಹಾಂ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಡ್ರಿ. ನಿಂಬದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಬದಕ್ಕೂ ಅವರು ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ
साथी रमजान का चंदा नहीं दिए, अगर वो लाए हैं तो साथी वो देने की फिक्र करें। ये साथी सामने दे रहे हैं जमात के पास, वो देकर रसीद हासिल करें। अगर कोई साथी लाए हुए हैं देने के वास्ते, और दस्ती का चंदा जितना भी है सामने लाकर सामने लाकर नंबर बचा नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया था। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और कई लोग गुज़िश्ता ईद में हमारे साथ थे, वो इस मरतबा हमारे से जुदा हो गए, इस ईद के अंदर वो शरीक नहीं रहे। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया कि अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया रमज़ान मुबारक का, ताकि हम अल्लाह को खुश कर सकें, अल्लाह को राज़ी करें और अपने गुनाहों को माफ़ करा ले और उनकी भी मग़फ़िरत करा ले, और जो गुज़र चुके हैं उनकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये मौका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला जिसे भी चाहते हैं ये मौका अता फरमाते हैं। और अल्लाह ने ज़िंदगी मुक़द्दर के बक़दर लिखा है, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन दिया है हमको, वो मशक्क़त के बक़दर दिया है। इंसान दीन के वास्ते जितनी तकलीफें उठाएगा, परेशानी उठाएगा, तो फिर इसका ईमान मजबूत होता चला जाएगा। और अल्लाह ने सबसे इज्जतदार 18,000 मखलूक़ात के अंदर जो सबसे इज्जत वाली मखलूक बनाया है वो हमको बनाया है, इंसानों को। और अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम, और हमने इतने आदम को यानी इंसान को बड़ा बाइज्जत बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जत देकर ये चाह रहा है कि हम अल्लाह के बंदे बन के ज़िंदगी गुजारेंगे और हम अल्लाह को खुश करने वाले हो जाएं, उसकी इबादत करने वाले बन जाएं। और इस ईद के ज़रिए से भी अल्लाह चाह रहे हैं कि गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, बेसहारा की सहारा बन जाए। सदक़े के ज़रिए से, फितरे के ज़रिए से हम हर एक की मदद करने वाले हो जाएं। चाहे उस मदद के ज़रिए से हम भी खुश हो जाए और वो गरीब भी खुश हो जाए, यहाँ तक कि अल्लाह भी खुश हो जाए। और दोनों के दोनों ईदों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमारे से कुर्बानी चाह रहे हैं। रमज़ान की ईद के अंदर अल्लाह कहते हैं तो माल खर्च करो, और इसी तरह बकरीद की कुर्बानी के अंदर भी कहते हैं कि गरीबों का ख्याल रखो, अपनी कुर्बानी के हर चीज़ उनको अता करो। तो अल्लाह तबारक व तआला से चाह रहे हैं कि सारे के अंदर इत्तेहाद आ जाए, इत्तेफाक आ जाए, सब मिलकर रहने वाले हो जाए। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि सब मिलकर एक होकर जिंदगी गुजारने वाले हो जाएं। और एक होकर कब जिंदगी गुजारेंगे? जब हमारे अंदर इत्तेहाद आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा, उस वक्त में जाकर हम एक बनेंगे। इंसान है, दुनिया के अंदर जिंदगी के अंदर गलतियां हो जाती हैं, फरिश्ते जो हैं उनसे गलतियां नहीं होती। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे से गलतियां कोताहियां आपस में भी हो जाती हैं, बाहर भी हो जाती हैं। उन गलती कोताहियों को भूल जाने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला इस ईद के मौके हमें अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, हर कौम की ईदें होती हैं और हमारी भी ईदें हैं। बकरीद है और रमज़ान है, ये दोनों के दोनों ईदें अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दिए हैं ताकि हम आपस में जितनी दुश्मनियाँ हैं, बुग़्ज़ है, कीना है,
دل کے اندر برائی ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ عید کا موقع عطا فرماتے ہیں تاکہ زندگی کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اسے معاف کرنے والے ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مہمان کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت میں گھر کے اندر کھانا بنایا گیا، اور جیسا ہی کھانا بنایا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باندھی سے کہا کہ کھانا لے کر آؤ۔ اب جب وہ کھانا لے کر سامنے آنے لگے تو اس وقت میں باندھی کے پیر کو کچھ ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں کا سالن گر گیا، اور وہ گرا بھی ایسا کہ مہمان کے اوپر تھوڑا سا اڑا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ذرا سا اڑا۔ اب جیسا ہی وہ اڑا تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر مہمان آنے کی وجہ سے اس کو گھورنے لگے۔ گالیاں نہیں دیے، غصہ نہیں کرے زبان سے، بلکہ صرف غصے سے گھورنے لگے، باندھی کی طرف سے تو سالہ کیوں گرائی؟ تو اس وقت میں فوراً وہ باندھی کہنے لگی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی الکاظمین الغیظ، مسلمانوں کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو غصے میں اس باندھی کو دیکھ رہے تھے وہ فوراً اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے۔ غصہ ختم ہو گیا، صرف اتنا لفظ سننے پر کہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے تو غصہ کیا کرے۔ اب اس کے بعد میں فوراً پھر وہ کہنے لگی مسلمانوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، پھر وہ بات کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو معاف کرتا ہے کہ عثمان تم نے مجھے معاف کر دیا، اپنے غصے کو پی کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تجھے معاف بھی کیا، میرے غصے کو بھی پی لیا، اب میں میرے گھر کے اندر تو روزانہ آ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس غلطی کو پکڑ کر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ معاف کر دینا ہے۔ یہی رمضان المبارک ہمیں سمجھاتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، ہم صبر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اب نماز کے بعد پھر بات بھی ہوگی، تمام کے تمام ساتھی خاموشی سے بھی ہیں، اب ذرا نماز کی ترتیب بتائی جائے گی، اس ترتیب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا۔ نماز کی ترتیب سن لیں، نیت اس طرح کریں، عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف آگے استعمال کیے۔ اگر اتنی بڑی نیت نہیں آتی ہے تو کم سے کم یہ تو بولے کہ عید کی نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے، اتنا بولے۔ اب یہ ہماری جو نماز ہوتی ہے وہ سیم نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر صرف فرق اتنا آتا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں آئیں گے اور دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں آئیں گی۔ اب یہ تکبیریں کب کب آتی ہے ایک مرتبہ غور سے سن لیں۔ پہلی رکعت میں امام اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بند لے گا، بند کر سلام ثنا پڑے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ہم بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں آئیں گی، وہ 3 زائد تکبیروں کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد جیسا ہی امام اللہ اکبر کہے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے بھن لینا ہے۔ بھننے کے بعد میں 2 سورتیں پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں دونوں سورتیں پڑھنے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 2 تکبیریں آئیں گی، 3 تکبیریں آئیں گی۔ اس کے اندر
तीन तकबीरों के अंदर इसी तरह कानों तक हाथ उठाएंगे छोड़ेंगे, हर अल्लाह अकबर के ऊपर कानों तक हाथ उठाएंगे छोड़ेंगे। चौथी तकबीर के अंदर बगैर कानों तक हाथ उठाए रुकू के अंदर चले जाएंगे। कर रहे हैं क्या वहाँ आड़ेगा पाँच कर भाई समझ में आ गई भाई नियत। और एक मर्तबा सुन लें, नियत इस तरह करें, ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ ताबे इस्माम के। उसके बाद पहली रकात में 3 जायद तकबीरें आएंगी और दूसरी रकात के अंदर 3 जायद तकबीरें आएंगी। पहली रकात के अंदर जो 3 जायद तकबीरें आएंगी वो सना के बाद आएंगी। अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठा के रकात बन लेंगे। रकात बनने के बाद सना पढ़ेंगे। सना के बाद 3 मरतबा जायद तकबीरें आएंगी। अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है, फिर अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है, फिर अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठा के बन लेना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए जब उठेंगे, दूसरी रकात में दोनों सूरतों के बाद में रुकू में जाने से पहले फिर 3 जायद तकबीरें आएंगी। अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है, 3 मरतबा इस तरह करना है। चौथी तकबीर में बगैर कानों तक हाथ उठाए रुकू के अंदर चले जाना है। फिर हम जो मामूल के मुताबिक नमाज मुकम्मल करते हैं उस तरह नमाज मुकम्मल करेंगे। और जो कानों तक हाथ उठाना है उसकी अलामत यह होती है कि इमाम साहब अल्लाह को ज्यादा खींचेंगे। ये इस बात की अलामत होगी कि हमें कानों तक हाथ उठाना है, ये अलामत होती है। तो इसीलिए ये चीज का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़े। अगर कुछ कमी ज्यादती अगर नमाजों के अंदर हो भी जाती है तो अगर इमाम की नमाज सही हो गई तो हमारी नमाज सही हो जाएगी। अगर इमाम की नमाज के अंदर कुछ कमी पेशी आ जाती है तो ऐसी सूरत के अंदर वो सजदे सहू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी नमाज हो जाएगी, उनकी भी हो जाएगी। सफेद दुरुस्त कर लें, मोबाइल साइलेंट कर लें, मिल कर खड़े हो। पब्लिक खड़े होकर रे बोले और जिन साथियों को अगर जगह नहीं भी है कर बोले तो वो जरा साथी जरा पीछे चले जाएं। छोड़ जाएगा हेलो हो रही भाई पीछे सफे मुकम्मल हुई तो हाथ का भाई। जिन हजरात के पास मोबाइल है वो अपना मोबाइल साइलेंट कर ले। भाई सफे मुकम्मल हो गई भाई पीछे। हाँ नियत कर ले भाई, नियत कर ले ईद की नमाज की। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೇಳ್ರಿ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین کرام،
अल्लाह तबारक व ताला का एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को खुशी का मौका अता फरमाया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इतनी नियामतें दी हैं कि अगर हम उसे गिनना भी चाहे तो नहीं गिन सकते, उतनी नियामतें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाए हैं। और ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नियामतों को तुम गिनना चाहो तो हरगिज़ गिन नहीं सकते। और दूसरी जगह फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अगर तुम तमाम के तमाम ज़मीन का आसमान का पूरा पानी तुम जमा कर लो और जितने दरख्त हैं वो सारे के सारे तुम पेन बना लो और जितना पानी है उसे सियाही बना लो, इंक बना लो, उसके बाद उसे लिखना शुरू कर दो आप अल्लाह की नियामतों को, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी इंक ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नियामतें हम पर जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने नियामतें दी हैं। उन्हीं में से एक नेमत ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया था और इसके अंदर जो जो अमाल करना था वो अमाल कर चुके। अब उसके बारे में नहीं बोलना है, असल ये बोलना मकसद है कि रमज़ानुल मुबारक हमें आकर किस बात को याद दिला के गया है, क्या चीज़ें याद करा के गया है, क्या समझा के गया है कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना अल्लाह ने अता फरमाया था इसके अंदर चंद इबादतें अल्लाह ने हमें अता फरमाए थे और उन इबादतों का मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से हमें समझाया है। पहला तो यह कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े रखे हैं वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े किस वजह से रखे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि रोज़े रखो, इस वजह से हमने रोज़ा रखा है। क्यों अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहता है रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए से? हालांकि अल्लाह के साथ वो है जो अगर सारे के सारे इंसानों को, सारी मखलूक़ात को जितना मांगे अल्लाह अगर उन्हें उतना अता भी करे तब भी अल्लाह के ख़जाने में कुछ कम होने वाला नहीं है। अल्लाह कितने सालों से लोगों को पाल रहा है, दूसरे मखलूक़ात को पाल रहा है, अल्लाह के ख़जाने में आज तक कोई कमी नहीं हुई। और रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अगर एक महीना अगर हम खाना छोड़ देंगे तो अल्लाह के ख़जाने में कौन सी ज़्यादती हो जाएगी? अल्लाह के ख़जाने में कमी ज़्यादती नहीं होती, बल्कि हमारे जो ख़जाने हैं, हमारे जो कमाई है इसके अंदर कमी ज़्यादती होती है। और हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने के वास्ते हैं और अल्लाह के पास जितनी चीज़ें हैं वो हमेशा रहने की चीज़ें हैं। और अल्लाह खुद इस चीज़ को समझा रहा है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। ऐ लोगों, जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास की चीज़ें नहीं, यहाँ तक कि तुम खुद भी एक दिन ख़त्म हो जाओगे, खबर में जाके पढ़ोगे। ये तो हम नज़ारा देख रहे हैं। दुनिया में हर एक चीज़ का इनकार करने वाला पैदा हुआ है, आज तक कोई मैकलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मौत से इनकार कर सके। कोई इनकार नहीं कर सकता और अगर कोई मौत का इनकार भी करेगा तो तब भी मौत नहीं छोड़ेगी उसे, चाहे मौत का इनकार करो या ना करो, लेकिन मौत आने वाली है। बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह जो रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया था उसके ज़रिए से खाना पीना हमारा बंद हुआ था। हालांकि दूसरे महीनों के अंदर खाना जायज़ था, रोज़े की हालत के अंदर खाना हराम था, हमारे लिए पीना हराम था रोज़े की हालत में, बीवी से हम बिस्तरी करना हराम था। इससे अल्लाह का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारा क्या फ़ायदा है? इसके अंदर भी कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। अगर हम देखेंगे हमारा खाने पीने का खर्चा और महीनों के मुकाबले में अगर देखें तो रमज़ान का महीने का खर्चा हमारा दूसरे महीनों में अगर 5,000 आ रहा तो रमज़ान के महीने में हमने 10,000 आता घर का खर्चा। हालांकि बढ़ रहा है इसके अंदर, हालांकि रोज़ा रह रही, एक टाइम कम खा रही, फिर भी ये महीने का खर्चा हमारा ज़्यादा रहता। और इसके अंदर अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अल्लाह भूखा प्यासा ये रखना क्यों बोल रहा अल्लाह? इसके पीछे क्या मकसद है? अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी जो ज़ात है वो खाने से पाक है। अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह पीता नहीं, अल्लाह बीवी से पाक है, बच्चों से पाक है क्या नहीं है? तो ये सारे के सारी चीज़ों से पाक है। अल्लाह कहते हैं कि एक महीना तुम भी अल्लाह के रंग के अंदर रंग जाओ, अल्लाह की सिफत को तुम भी अपना लो। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग के अंदर तुम भी रंग जाओ। अल्लाह भूखा रह रहा है, तुम भी जरा दिन के अंदर ये खाना छोड़ के अल्लाह की सुन्नत को जिंदा करो, प्यासे रह के अल्लाह की सुन्नत को जिंदा करो। बीवी से पाक हो के रमजान के हालत में बीवी के करीब ना जाके अल्लाह की सिफत को अपनाओ, होगा तत्तकून, तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओगे।
अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओगे, अल्लाह के करीबी बंदे बन जाओगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ानुल मुबारक का महीना देकर हमें मुत्तकी बनाया है, परहेजगार बनाया है। अल्लाह का डर और खौफ अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर बटाया है कि रमज़ान के महीने के अंदर रोज़ा रहने की वजह से कोई गुनाह नहीं करते थे, भूख लगी है फिर भी नहीं खाते थे, पूरे घर के अंदर कौन भी नहीं है, कौन भी नहीं देख रहा, फिर भी उस वक्त में भी रोजे के हालत में नहीं खाते थे, नहीं पीते थे। किस वजह से? क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। तो बुजुर्गो, यही सुन्नत अब हम सारे के सारी जिंदगी भी अपनाना है कि अल्लाह जिन चीज़ों से नाराज़ होता है, जिस तरह रमज़ान में खाना मना कराया था, हम खाना छोड़ दिए थे, तो इसी तरह बाकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने जो हमें गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है, उन गुनाहों से बचना है। रमज़ान में अल्लाह ने हुक्म दिया था रोज़े रखने का, हम रख लिए। अब बाकी दिनों के अंदर रमज़ान का रोज़ों का हुक्म नहीं है, तो इसी सूरत के अंदर क्या करना है? अल्लाह ने दूसरे अहकामात हमें दिए हैं, नमाज का हुक्म दिया है, इसे हम अपनाने वाले बने। रमजान के अंदर फर्ज नमाजों के साथ साथ 20 रकात तरावी भी पढ़ा करते थे हम। अल्लाह ने इसके जरिए से हमारे अंदर नमाजों का शौक पैदा कराया था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नमाज के शौक को बाकी रखने वाले बने। देखो, रोजे जो हैं वो खाली रमजान में फर्ज होती, ज़कात साल में एक मरतबा फर्ज होती, हज सारी जिंदगी के अंदर कब हमारे ऊपर हज फर्ज होता, वो एक ही मरतबा हज रहता, समझे नहीं? तो जब हज फर्ज होता, हज करना है। जब रोजे कभी जिंदगी के अंदर रमजान महीना आया तो रोजे रखना है, और ज़कात जब हमारे पास उतना पैसा आता है तो उस वक्त में हम ज़कात देना है। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जो हमें सारी की सारी जिंदगी हम 5 वक्त की नमाज रोजाना पढ़ते रहना है, चाहे वो रमजान आंदे, चाहे बकरीद आंदे, चाहे दूसरे महीने आंदे, पूरे मौत तक हमें नमाज पढ़ते रहना है। और वो भी मर्द हजरत कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद के अंदर। ये क्यों बोलना पड़ रहा? क्योंकि हमारे अंदर जो कोताही है वो नमाज की है, और अल्लाह सबसे ज्यादा सख्त पकड़ भी हमारे नमाज के ऊपर करने वाला है, और सबसे बड़ा इनाम भी हमारा हमें जो देने वाला है वो नमाजों के ऊपर देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा साहबी आए, और वो साहबी आकर, गरीब साहबी थे, जरा मस्जिद से दूर रहते थे, और वो एक मर्तबा आकर मसला पूछने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश होता है, रास्ता कीचड़ हो जाता है, आने के अंदर तकलीफ होती है, तो मैं घर के अंदर नमाज पढ़ रहा हूँ ऐसी हालत के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे घर के अंदर अजान की आवाज आती है? तो वो साहबी कहने लगे, अल्लाह के नबी अजान की आवाज आती है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तेरे ऊपर जरूरी है कि तू जितना भी बारिश आए, पावा फिसले, कुछ भी हो, आहिस्ता आहिस्ता पावा तो रख लेकर जाए, लेकिन तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आना पड़ता। अगर अजान हमारे कानों के अंदर सुने आ रही है तो हमारे ऊपर जरूरी है कि हम कहाँ जाके नमाज पढ़े? मस्जिद के अंदर। तो वो कौन से जमाने में अल्लाह के नबी समझा रही? जिस वक्त में माइक का सिस्टम नहीं था, उस वक्त में ये पूछ के अल्लाह के नबी बोल रही। अब तो माइक का सिस्टम है, तीनों मस्जिदों के अजानें होती हैं, पूरे गांव के अंदर अजान गूंजती है, तब भी अगर हम नमाज को नहीं जारी कर बोलो, फिर नमाज अल्लाह के नबी से वो साहबी पूछ रही, मैं घर में पढ़ ले तो मस्जिद में नहीं जा सकता बारिश की वजह से, क्या इजाजत है? तो उस वक्त में भी अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं? नहीं, घर में नहीं पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना। हमारा ये हाल है, अजान सुन को घर में भी नहीं पढ़ते, मस्जिद में भी नहीं पढ़ते, तो फिर हमारे अल्लाह कितनी बड़ी पकड़ करेगा? तो इस चीज को समझना है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर एक नाबीना साहबी आए, आंखें नहीं दिखते थे, अंधे थे। वो साहबी आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं अंधा हूँ, हमेशा मुझे मस्जिद को लाने वाला नहीं मिलता, कभी मिल गया तो आ जाता हूँ, अगर नहीं मिला तो आने में मुझे दुश्वारी होती है, तो मैं क्या घर के अंदर नमाज पढ़ सकता हूँ? तो उस वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये काम करता हूँ, तुझे रोज लाने के वास्ते, ले जाने के वास्ते, ये रास्ता दिखाने के वास्ते, हाथ पकड़ को रास्ता दिखाने के वास्ते, मस्जिद को लाना घर से, फिर घर मस्जिद से घर को ले जाकर तुझे वापस छोड़ने के वास्ते ये एक जवान मुतयन करता हूँ, लेकिन तुझे जमात की नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं देता मैं। अंदाजा तो लगाएं, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। कब्र में जा रहे हैं, वहां भी नमाज का हिसाब होगा, मौत के फरिश्ते आ रहे हैं तब भी नमाज के बारे में देखेंगे, फिर जब अल्लाह हिसाब को पूछेंगे तब भी नमाज के बारे में अल्लाह सबसे पहले हिसाब लेंगे। जब नमाज पूरी मुकम्मल अगर सही है, करना 5 टाइम की नमाज रोजाना नहीं पढ़ता था अगर बोलो,
پھر آگے دوسرے اعمال کے اندر کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ بولتے رہتا کہ نہیں نماز تو ایک عمل اچھا کرے جا تو جنت میں کر بولتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے. اور ہمیشہ ہم جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, وہاں یہاں کھیتم وغیرہ کام جاتی ہے تو وہاں پڑھ لے, لیکن جب ہم گاؤں میں ہوتے ہیں وہ جو جتنے نمازیں ہمیں گاؤں کے اندر جماعت سے مل سکتے ہیں وہ پڑھے. لیکن جمعہ کی نماز جو ہے کتنا بھی ارجنٹ کام آئے وہ مسجد کے اندر ہی جا کو پورا بیان اور خطبے کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرے. تو یہ اللہ نے ہمیں رمضان کے اندر عبادتوں کا شوق پیدا کرایا ہے. یہ عبادتوں کا شوق پیدا ہونے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا بھی حکم دیا تھا چاہے تاکہ ہمارے اندر گناہ چھوڑنے کی عادت ہو جائے, نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. اور تراویح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ تم جب عبادت کرنے آؤ تو اس طرح ادا کرو جس طرح تم رمضان کے اندر روزہ رکھ کر پورے دن کے اندر تمہیں تھکاوٹ آتی تھی, اس کے باوجود تم 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اب باقی کے جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر کھاتے رہو پیتے رہو اور آ کر میرا فرض ادا کرتے رہو. یہ ٹریننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں دیا نمازوں کے ذریعے سے. تو نمازوں کا شوق ہم پیدا کرنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی عبادت ہے. مسلمان کی سب سے بڑی عبادت اس نماز, اس سے بڑی کون سی عبادت اس نہیں ہے اس کی. ساری عبادتیں اس کے بعد ہیں, سب سے بڑی عبادت یہ ہے نماز کی, حالانکہ دیکھنے کو مختصر ہے. تو اس لیے نمازوں کی ہم پابندی کرنے والے بنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو رمضان المبارک کے اندر جو صبر کا مادہ ہمارے اندر آیا تھا وہ صبر کا مادہ ہم باقی رکھیں. اب تک ہم صبر کیوں کر رہے تھے؟ دیکھو بھوک لگ رہی تھی صبر, پیاس لگ رہی صبر, کون روزے کے حالت میں اندر لڑائیں کر رہا اے بھائی روزہ ہو رہی چپ بیٹھ کر بول کے اسے خاموش کراتے تھے اور انہیں گالیاں دیا کر بولے صبر کر لیتے تھے میرا تو روزہ ہے تو یہ سمجھ کے. اور تراویح کے اندر تھکے ماندے ہیں, دن بھر کام کر کوئی پھر بھی تراویح کی نماز پڑھتے تھے, پاؤں دکھتے تھے پھر بھی صبر کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صبر کا مادہ اس مہینے کے اندر ہمارے اندر دیا ہے. تو یہ صبر کے مادے کو ہم باقی رکھیں, صبر کریں. اور صبر سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. ہم سمجھے پیسہ بڑی دولت ہے, روپیہ بڑی دولت ہے, سونا چاندی بڑی دولت ہے, لیکن سب سے زیادہ لوگ جس سے پیار کرتے ہیں جس کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. جو بات کو چیڑ کا آتا ہے اس سے دور بھاگتی ہیں. اور کون بھی کیا بھی بولے بھی کر بولے ہاں رندے بھائی رندے سنبھال لے کر بولے گیا کر بولے تو اس کے قریب لوگ آتی ہیں. تو یہ صبر کا مادہ ہمارے اندر آنا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہمیں ٹریننگ دیا ہے اس ٹریننگ کو باقی رکھنے والے بنے. ہر طرح کے لوگ ملیں گے لیکن ان کے ساتھ صبر کا برتاؤ کرنا ہے, پیار محبت کا برتاؤ کرنا ہے. کوئی غلط بھی کر رہا تو اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک, کوئی قطع رحمی کا معاملہ کر رہا, رشتہ ناطے توڑنے کا معاملہ کر رہا, پھر بھی تم کیا ہے صلہ رحمی کا معاملہ کرتے رہو. انہیں توڑ رہا پھر بھی جا کو ملنے کی کوشش کرو, ملتے رہو. سل من قطعک واعف عن من ظلمک, اگر کوئی ظلم کر رہا تو اسے معاف کر دو. انہیں ایک مارا میں 2 مارتا ہوں نہیں, بلکہ فرمایا کہ معاف کرو. واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک, اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو ہم بھی برائی کا برتاؤ نہیں کرنا بلکہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. یہ اخلاق سکھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور انہی کے طریقے کے اوپر چلنے پر کامیابی ہے. اور اسی طرح ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر روزوں کے ذریعے سے ہمیں گناہوں سے پاک کرے. دل کو اتنا پاک کر لینا ہمارا کام ہے نہیں مولانا, وہ بھی اللہ کرنا کر بولے نہیں ہوتا. وہ اندر کا کینہ کپٹ دشمنیاں وغیرہ یہ سب ہمیں نکالنا پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے جتنا صدقہ دے سکتے ہیں اتنا صدقہ دو. سارے کے سارے صحابہ لاتے گئے, صدقہ دیتے گئے. صبح کو اٹھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ تو نے کیا صدقہ کیا ہے بول. انہیں وہ صحابی غریب صحابی تھے, انہوں نے کہے اللہ کے نبی میں کیا بھی صدقہ نہیں کریا, میرے پاس 1 روپیہ کھانے کو واسطے نہیں, میں کہاں سے صدقہ کروں. تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تو سب سے بہترین صدقہ کیا ہے, وہ صدقہ کیا کرے بول. اب وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں کون سا روپیہ سننا چاندی خرچہ نہیں کریا, صرف اتنا کیا ہوں
کہ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ سب لوگ صدقہ دے رہے ہیں لیکن میرے پاس دینے کو اسے کچھ نہیں ہے. اے اللہ جتنے لوگ بھی میرے اوپر ظلم کیے ہیں، ستائے ہیں، مجھے پریشان کیے ہیں، میں ان کو بد دعا دے سکتا تھا یا ان کا بدلہ لے سکتا تھا، تو ان تمام کے تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، ان تمام ظالموں کو میں آج تیرے واسطے معاف کرتا ہوں، یہی صدقہ دیتا ہوں معاف کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صدقہ اتنا پسند آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ سب سے بہترین صدقہ آج اس نے معاف کر کے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آئے تھے، انہوں نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے. صحابہ سوچنے لگے اس کا اتنا بڑا کون سا عمل ہوگا کہ انہیں جنتی ہو گیا. تو اس وقت میں صحابی گئے دیکھنے کو اسے کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی سے دنیا میں جنتی ہے کر بول رہی. ہم نے تو معلوم نہیں ہمیں جنت میں جاتی ہے، دوزخ میں جاتی ہے، ہمیں خود بول لیتے مولانا تمہیں کہا جاتی ہے میں جنت میں، اسے پوچھتے ہیں میں جنت میں، بھی جہنم میں جا رہا کون ہے؟ ہمیں خود کو یہ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ انہیں ڈرتے بھی اتنا تھے اور یقین بھی اتنا ہی ہوتا تھا، ان کے اعمال بھی ویسے مضبوط تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے. ایک صحابی گئے، جا کر ان کے پاس دیکھنے لگے کہ ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے جنتی ہیں. سیدھا ان کے ٹائم کچھ کھا رہی ہیں، ان کے ٹائم کچھ پی رہی ہیں، ان کے ٹائم کچھ نمازوں کو جا رہی ہے، تہجد کی نماز ہوتا پڑھ رہی ہیں، انہوں بھی دوسرے صحابہ بھی پڑھ رہی ہیں، کوئی فرق اس نہیں. تو اب وہ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا ہے، تمہیں ابھی نہیں آئے تھے مسجد میں، اس وقت میں تمہارے پیچھے بولا ہے کہ تم جنتی ہو، کیا معاملہ ہے بتاؤ. تو وہ کہنے لگے میرے پاس کون سا ایسا عمل نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی نہیں ہے. یہ ایک ہی عمل میرا ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو. تو فوراً وہ صحابی کہنے لگا واللہ واللہ اللہ کی قسم یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو بزرگوں یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ بدن کو گناہوں کی سب چیزوں کی معافی مانگتے ہیں، کبھی بھی ہم دل کی صفائی کی معافی نہیں مانگتے. اور اسی طرح دل کو صاف کرنا بڑا مشکل بھی ہے. اور جب دل صاف رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ وہ دل کے اندر رہتا ہے، ہمارے بدنوں کے اندر نہیں رہتا. اللہ صرف دل میں رہتا ہے. جب دل صاف رہے گا، گناہوں سے پاک رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر بیٹھتے ہیں. اور جیسا ہی دل گندا ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاں سے نکل جاتی ہے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں صبر کا پیغام دیا ہے، تو ہم صبر کو باقی رکھنے والے بنے. اور اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمیں مل کر رہنے کا حکم دیا ہے. یہ ایک دسترخوان کے اوپر کتنے لوگ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، یہ ایک صف کے اندر دشمن بھی ہے، دوست بھی ہے، سب مل کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب عید کے اندر بھی اسی طرح مل کے پڑھے ہیں. تو یہ پیار و محبت کو ہم باقی رکھنا ہے، اسی پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اور سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہے یہ پیار و محبت والا عمل ہے. دشمنی کے وجہ سے تو یہاں تک کہ لوگ بھی کٹ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ دین کو بھی مونڈ دیا جاتا ہے. دین بھی باقی نہیں رہتا، دنیا بھی باقی نہیں رہتے، رشتہ دار بھی باقی نہیں رہتے. تو اس وجہ سے ذرا پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی فکر کرنا ہے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی فکر کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی فکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ಸೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತುಗಳು, ರಂಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನನ್ನ ಅಗ್ನಿಕರ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪವಿತ್ರ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉತ್ತಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸೋಮಣ್ಣ ರೂಗಿಯವರೇ, ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಸುರೇಶ್ ಬಿರಾದವರೇ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತಿರ್ಕಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮ್ ಮೋರೆಯವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಬರೋದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಜುಮನ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಗುರುಗಳವರು ಅಂಜುಮನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಬಾಬಾನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಕಂಬದಂಗ ತಂದು ಇದರ ಸತ್ಯ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಯಾರೂ ಬೇದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಬೇದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗೇನು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಳಿ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ನಾನು ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ್ನ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಗಲು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಐ ಮುಂಡೇಕರವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 5 ಕಮ್ಮಿಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ನೀರಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ನೀರೊಂದು ಇದಾದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಇದು ಜಾಗ ಏನೋ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೇಳೋರು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋದಂದ್ರು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಇದ್ರಾ ಹೋಗ್ಯದ, ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 75% ಹೋಗ್ಯದ, ನಿಮ್ಮೂ ಹೋಗ್ಯದ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಯಾರು ಹೀಗಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರವರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಿರಿಯರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಬಂದು ಇದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮೊದಲಿನ ಫೋನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬೇಕೆ ಅಂತ ಯಾಕದ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಊರವರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದರ ಮನ ಹೋಲಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಇದು ಜಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನೇನಿಲ್ಲ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಬದುಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದೇ ಜಮೀನು ಅವರು ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರು ಕೂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ ಒಲಿಸಿ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿತೀರಿ, ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬದಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ನಾವು ಮುಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಆ ರೈತರು ಹಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಮುಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯರು ಬದುಕೋದೇ ದೇಶ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಮಾಡಲಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಊರ ಗ್ರಾಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಊರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಭೇದ ಮಾಡಲಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಸರು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಬಿರದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದೇ ಥರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಯುವಕರಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಹತ್ತಿರ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಗೌಡ್ರ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಅದಾವನ್ರಿ?
ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ವಿನಶ್ಯತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಮತ್ತರೇಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಹಿರಿಯ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರ 11 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ತವ ಭಗವಂತ ಇನ್ನು ಈ ರಂಜಾನ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಸಂಸಾರ ಜಂಜಾಟದೊಳಗ ಈ ಮಾಯಾ ಬಂಧನದೊಳಗ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತದ ಶರೀರದ ಏನೋ ತಿಳಿದು ತಿಳ್ಳಾರದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಫಿ ಮಾಡು ಭಗವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಶರೀರವನ್ನ ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಟು ಬಾಯಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಜಾವನ್ನ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಾರೆ ಬಂದ ಉಗುಳು ನುಂಗಲಾರದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡದು ಒಂದೇಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಜಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕೊಡು ಭಗವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಐತಿರಿ, ಮೊಹರಂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಮೊಹರಂದೊಳಗ ಕಟಗಿ ದೇವ್ರು ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕ ಚೋಂಗ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ, ಹಮಾರ ತೀರಾ ಹೈ ಲಕಡಿ ಕಾ ಚೋಂಗೆ ಕಾಬೆ ಬೋಸಡಿ ಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈತಾರ. ಯಾರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬೈತಾರ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ದನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಶಿಶುಪಾಲ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದ ತಾಯಿಗೆ 101 ಬೇಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈಯೋ ತನಕ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರ ತಿಳಿದ್ಲು. ಅಂದ್ರ ಬಹಳ ಅರ್ಥದೊಳಗ ನನ್ನ ಮಗ 101 ಬೇಗಳ ಬೈಯೋ ತನಕ ಅದ್ರೊಳಗ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಉಳಿತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಒಂದು 101 ಬೇಗಳಾಗತ್ತಾನ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರು. 101 ಬೇಗಳ ಮುಗಿದ ಬಳಕ ಬೈದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಬೈದ. ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಬೈಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಬೈದ. 101 ಮುಗಿದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತನ ಮಾಡ. ಹಂಗ ಎಂಕಂಚಿದ್ದವನ ಮಲಗಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಳಿ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ದೇವರ ಬಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಳಾಗ ಅಂಬೆಗ ಹಚ್ಚಿ ಆಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಬಾಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಬೈತಾಳ ತಾಯಿ. ಎದರಲ್ಲಿ ಬೈತಾಳ? ನಾ ಪಂಜಿಗೆ ಮಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಭಗವಂತ, ಎಂತಾವು ನೀ ದೌಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ ದೌಲ್ಯ ನೀ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಅವ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬೈದ್ರು ಶಿಶುಪಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೈದ್ರು. ಅದಕ್ಕ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೈತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಬಡತನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಂದ್ಯಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬೈಬಾರದು. ಭಗವಂತನ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರೋಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ್ಯಾಗ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಾರ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಮನೆ ಶೀನು ಒತ್ತಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನರಶ್ಯಾಭರಣಂ ರೂಪಂ ರೂಪಶ್ಯಾಭರಣಂ ಗುಣಂ ಗುಣಶ್ಯಾಭರಣಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಶ್ಯಾಭರಣಂ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ. ನಿನ್ನ ಬಳಿ ರೂಪದ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ರೂಪೂ ಅದ ಗುಣನೂ ಅದ, ಭಾರಿ ತಕ್ಷಣ ಗುಣ ಅದ, ರೂಪದ ಜ್ಞಾನದ, ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಭಗವದ್ಗೀತ ಅದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರ 10 ಮಿನಿಟ್ದಾಗ ಏನೂ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಮ್ಮ
ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಬಳಿತಾರೆ. ಏನು ಟಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಗುಂಡು ಟಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಟಪ್ಪಿಗಾಗ ಏನಂದ್ರಿ ಬ್ಯಾರೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಏನ್ರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೇನೆ ಕಲಿಸ್ತೇನ್ರಿ. ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಾಕಾಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೈ ಗುರು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಗೌಳಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೂರ್ಸೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಮ್ಮಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ರೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗಾಗಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೊಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 3 ಮಂದಿ 4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಏನೋ ಅದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾವೊಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೋರ್ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವ್ರಿ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ ರಂಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಸಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೋಳಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಏ ಮರ್ಸಿ ಏ ಮಮ್ಮ ಸನ್ನಿಡಿ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾ ಭಗವಂತ ಕೃಷಿದೊಳಗಾಗಲಿ ವಿದ್ಯೆದೊಳಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರದಾಗಲಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಲಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಕಲ್ತವ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊತಾರೆ. ಏನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೃಷಿದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳಿಲಿ, ಇನ್ನೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳ ಸುಖಾನೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಖೇತಿ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಮೊನ್ನ ಉದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಉದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ನಾಗ ನಾ ತೊಗರಿ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದ, ಓಡೋಡಿ ಅವ ನಿಂಗೈತಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೊಗರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬೌದ್ಧಿ ಮಾಡ್ದ. ಬೌದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ದ, ಊರ ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳ್ದ, ಅಗರ್ ಕೇಳ ಅಂದ ಹಟ್ ಹೊಡ್ದ. ಸರಿಸಿಟ್ಟ ಬಂದಿಸಿಟ್ಟು ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಕ್ರ ಕೇಳ ಅಗರ್ ಕೇಳ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಊರ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ಮೈಯ ತಾಕತ್ತದ ಹಮಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಮಾರಾಕಾಗಿ
ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ಹುಸೇನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಜುಲುಮಿನ ಉಳಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ನಾ ದುಡಿದೀನಿ, ಇವಾಗ ದುಡಿದು ಬಡಸ್ತಿದ್ದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಬಡಸ್ತಿದ್ದೊಳಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾ ಶ್ರೀಮಂತಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲ ಬಡವನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವನ್ ಕರ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಗರಿ ಕೇಳ್ದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಬ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಬರ್ತದೋ ಅಗರ್ ಕೇಳ ಊರ ಇಡೀ ಊರದೇ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಸನ ದುಡಿದು ತೆರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಮಗನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇರ್ಕೊಂಡ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರು ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ಜಾಕ್ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ತಟ್ಟದು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಕಾಕಗಳು ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಪುಣ್ಯ ನಮಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಯಾನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಋಣ ಭಾಳ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಜಗ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಬಾಯಿಗಿಡೋಣ. ಸುರೇಶ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ರಿ साथी 2000 रुपए के पे कामत रहे दादा 1-2 मिनट का खुतबा होगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد الأكبر والفضل شرى وتصدرون بيوم عند المنور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاشكر الله تعالى فيه بأداء من صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نساء من حصة وساع من تمر وشعير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن يغتسلوا واستعطوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا، وسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق السرة، واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واشهدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه واصدقهم حياة عثمان رضي الله تعالى عنه واقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة النساء اهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة رسول الله وصدر رسوله اللهم اغفر للعباس ولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا صلى الله في اصحابه لا تتخذوا مغررا من بعدي ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين بالامام العادله ذي القوه القاهره والسلطه الظاهره على الكفره الباغيه واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أتم وأكبر. درود شريف پڑھ لے بھائی دعا کر. لك الحمد لك شكري اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما، شریعت کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ رمضان میں کیے ہوئے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. کہ اللہ صدقہ زکات مسجد کے چندہ دینا جتنا پیسہ خرچ کیے ہیں نیک راستے کے اندر تمام کو قبول فرما. کہ اللہ تمام کے اندر پیار و محبت الفت عطا فرما. کہ اللہ سارے ہندوستان کے اندر پیار و محبت الفت عطا فرما. کہ اللہ تیری غیر مدد سے شامل حال فرما. کہ اللہ سارے کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما. اختلافات سے پوری حفاظت فرما. اختلافات سے پوری حفاظت فرما. امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ کو شفا کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. امت میں جتنے مقروض ہیں اللہ کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورت میں شکیہ پیدا فرما. امت میں جتنے گزرتے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرما. جن کے مغفرت اور جتنے ان کے درجات کو بلند فرما. ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ امت میں جتنے نوجوان لڑکیاں بغیر شادی شدہ بیٹھے ہوئے اللہ تمام کو ایک سال جوڑا عطا فرما. جو بغیر اولاد کے بیٹے ہوئے اللہ تمام کو ایک سال اولاد عطا فرما. جن کا اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ جتنے بے حلال یا اللہ بے روزگار ہے اللہ تمام کو حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کمائی کے اندر برکتیں عطا فرما. اے اللہ تمام چیزوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جن کے دلوں کے اندر جو جائز تمنا حاجتیں ضرورتیں اللہ سے اپنے غیب سے پیدا فرما. یا اللہ پورا فرما. اے اللہ جو پیار و محبت کے ساتھ تمام مل کر اے اللہ زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ اسی طرح پیار و محبت ہمیشہ باقی رہے سے فیصلے فرما. اے اللہ بد نظرم بد نظری سے یا حاصلوں کے حسد سے اے اللہ ہم تمام کے آپس کے اتفاق کو ختم نہ فرما. اے اللہ تمام اے اللہ حالات سے یا اللہ جم کر جڑ کر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر ایک طرح کے حالات کو اللہ سازگار بنا. یا اللہ حالات کو سازگار بنا. یا اللہ حالات کو سازگار بنا. جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گئے تو اپنے شان عطا فرما. اس دعا کو محض اپنے کرم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.